नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट देखी कि उसने कहा पाकिस्तान की तो बात ही ना करो, हम तो अब अमेरिका के साथ यानी हमारा पार्टनर अब अमेरिका है, फ्यूचर हमारी है इस पार्टनरशिप में है, तो पाकिस्तान की तो बात ही ना करो, पाकिस्तान तो अपने बोझ के अंदर ही खत्म हो रहा है। मोदी की तरफ से ये बयान आना तशवीश में मजीद इजाफा करता है कि अब पाकिस्तान के साथ हमारा कोई जोड़ नहीं रह गया, अब हम अमेरिका के साथ मामलात अपने तय कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने हमारे मुंह पर तमाचा मारा है। वो कहते हैं आज हम उस जगह पर आ गए हैं कि नरेंद्र मोदी कहता है कि इस मुल्क को छोड़ दो। हम कहते हैं या तो वो कन्वर्ट हो जाएं, उनको उनके मजहब में रहने का कोई हक नहीं है, जो कि इंतहाई एक खौफनाक किस्म की चीज़ है, इंतहाई शर्मिंदगी की चीज़ है। तक ये अमेरिका नहीं कह रहा आपसे, ये भारत कह रहा है। अमेरिका ने सिर्फ ये कहा कि जो भारत कह रहा है वो करो, मतलब इसके गुलाम बन के रहो खित्ते में। क्या इतना वो नेगेटिव होता बंदा, इतना इस्लाम के दुश्मन होता या माइनॉरिटी के खिलाफ होता, तो क्या इतनी इन्वेस्टमेंट किसी मुल्क के अंदर जा सकती है? नादिर अली उनका नाम है, उन्होंने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को ये कहा कि आप कन्वर्ट कब हो रही है। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का मुकाम जो है वो था। उन्होंने नाम लेकर कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। ये इतना बुरा तमांचा मारा है पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने। हम एक सुपर पावर के पार्टनर बन गए हैं और पाकिस्तान किधर, और पाकिस्तान तो जिस तरफ जा रहा है अपने बोझ में डूबता जा रहा है। अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हर नॉन मुस्लिम को या हर वो बंदा जो मुसलमान नहीं है आपको उसको कन्वर्ट करना ही करना है। आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी को फोर्स। अमेरिका ने पूरी तरह इंडोर्स कर दिया है भारत की डिमांड्स को, मतलब जो भारत कह रहा है वो करो। ये अमेरिका ने नहीं आपसे कहा कि फलां फलां ग्रुप को पकड़ो, पठानकोट या मुंबई हमलों के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचे। ये अमेरिका नहीं कह रहा आपसे, ये भारत कह रहा है। अमेरिका ने सिर्फ ये कहा कि जो भारत कह रहा है वो करो, मतलब इसके गुलाम बन के रहो खित्ते में। मोदी की तरफ से ये बयान आना तशवीश में मजीद इजाफा करता है कि अब पाकिस्तान के साथ हमारा कोई जोड़ नहीं रह गया, अब हम अमेरिका के साथ मामलात अपने तय कर रहे हैं। इस शर्त पे कि पाकिस्तान बगल बच्चा बनेगा, वहां से भी हॉस्टिलिटी कम हो जाएगी, मतलब ये दो तरफा ट्रैफिक होगी। पाकिस्तान सबसर्विएंट होगा, नौकर होगा, गुलाम होगा, तो भारत भी दस्ते शफकत रखेगा। ये है जी फ्यूचर का प्लान इस इंपोर्टेड हुकूमत का। और ये कैसे समझ आता है? बिलावल कहता है जी कि हमें इंटरनेशनल मसलों में अब पढ़ना ही नहीं चाहिए, इंटरनेशनल सियासत में। यानी मोदी को जवाब देने के बजाय ये आपका वजीर खारजा जवाब देता है। जो लंदन में भगोड़ा बैठा है वो इमरान खान के तो जवाब देता रहता है ट्वीटों के। मोदी के बारे में उसने कोई बात नहीं की कि ये क्या बात कर रहा है। ना हमारा इंपोर्टेड जोकर क्राइम मिनिस्टर है, उसके कोई ट्वीट या बयान से आपको कुछ सुनने को मिला होगा। तो पाकिस्तान की तो बात ही ना करो, पाकिस्तान तो अपने बोझ के अंदर ही खत्म हो रहा है। और ये तकब्बर भरी स्टेटमेंट थी, ये तब हुई जबकि इसने अमेरिका का नरेंद्र मोदी ने दौरा किया, और उस दौरे में बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए अमेरिका के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ में, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, हर चीज़ में। और उसके बाद जाहिर है एक फीलिंग आ गई है तकब्बर की कि हम एक सुपर पावर के पार्टनर बन गए हैं और पाकिस्तान किधर, और पाकिस्तान तो जिस तरफ जा रहा है अपने बोझ में डूबता जा रहा है। होम अगर आप देखें कि जो पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज़ हैं दे आर नॉट सेफ, और सिखों के हवाले से वो जारी बात है हमारे मुल्क के अंदर टॉलरेंस नहीं है व्हेन इट कम्स टू नॉन मुस्लिम्स। हम कहते हैं या तो वो कन्वर्ट हो जाएं, उनको उनके मज़हब में रहने का कोई हक नहीं है, जो कि इंतहाई एक खौफनाक किस्म की चीज़ है, इंतहाई शर्मिंदगी की चीज़ है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हर नॉन मुस्लिम को या हर वो बंदा जो मुसलमान नहीं है आपको उसको कन्वर्ट करना ही करना है। आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी को फोर्स करें। अभी रिसेंटली एक शो करते हैं, नादिर अली उनका नाम है, उन्होंने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को ये कहा कि आप कन्वर्ट कब हो रही है। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का मुकाम जो है वो था। मुझे इंतहाई शर्म आई वो देख के कि एक जो
انٹرویو ہو رہا ہے وہ کیسے کسی کو کہہ سکتا ہے کہ آپ اگر آپ جائیں کہیں امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، اور آپ کو وہاں کہیں گے آپ کنورٹ کب ہو رہے ہیں کرسچینٹی میں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یا آپ کنورٹ کب ہو رہے ہیں ٹو بی جسے کہتے ہیں نا کوئی اور مذہب جو ہے اس میں جانے کے لیے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کتنی شرمندگی کی آپ لیے، آپ کہ میں کیوں کنورٹ ہوں؟ تو یہی بات ہے کہ ہم لوگوں کی سینسٹیوٹیز، ان ان چیزوں کو کیوں نہیں ہم آنر کرتے؟ ابھی سکھوں کے حوالے سے جو ہے وہ کبھی آئے روز کوئی نہ کوئی سکھ جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ پاکستان کو یہ بیسیکلی جسے وہ کہتے ہیں نا، یہ ایک کیس کو ریزالو کر لیں گے، 2 کیس کو ریزالو کر لیں گے، 3 کیس کو ریزالو کر لیں گے، لیکن وہ مسئلہ تو وہیں پہ ہے جب آپ نے معاشرے کے اندر اس چیز کو امبیڈ کر دیا ہوا ہے کہ بھائی پاکستان جو ہے اس میں جو ڈومیننس ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور جو باقی مائنورٹیز ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں خود میں لوگوں کو جانتا ہوں، میں کرسچنس کو جانتا ہوں جو بہت ساری جگہوں پہ رہتے ہیں، ان کو ایز اے 3rd گریڈ سٹیزن کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے، اور تصور کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مان چکے ہوئے ہیں کہ ہم 3rd گریڈ سٹیزن ہیں پاکستان کے اندر۔ میں ان لوکیلٹیز میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، اور اپنے ارد گرد لوگوں کو ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کتنی تکلیف دہ اور شرمندگی کی بات ہے کہ پاکستان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ کرنی پڑے، اور کرنی لوگوں کے ساتھ، اور ہم دوسروں کو لیکچر دیں۔ اب سکھوں کے حوالے سے جو ہے وہ نارملی دنیا یہ کہتی ہے جی کہ سکھوں کے حوالے سے جی پاکستان کے اندر سکھوں کو بہت ویلکم کیا جاتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، ویلکم تو کیا جاتا ہے، یہ جو اندر سکھ رہ گئے ہیں تھوڑے سے، یہ کیا مار مار کے ختم کرنے ہیں پاکستانیوں نے؟ یہ وہ جو لوگ وہ سمجھتے ہیں اگر وہ کہیں اچھا کاروبار کر رہیں گے تو آپ انہیں مارنا شروع کر دیں گے، وہ اچھی کسی ڈسٹنکشن میں چلے جائیں گے، وہ آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں آ جائیں گے، وہ کوئی تو آپ کہیں گے لو جی اس کو تو مار دو، عوام خوش ہوگی۔ اسی طرح احمدیہ، یہ کیوں ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ کس چیز کے لیے ہے؟ اگر اس میں ایکوالٹی آف لا نہیں ہے، ایکوالٹی آف جسٹس نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نریندر مودی نے ہمارے منہ پر تمانچہ مارا ہے۔ وہ کہتے ہیں آج ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ نریندر مودی کہتا ہے کہ اس ملک کو چھوڑ دو، یہ خود اپنے بوجھ پر ہی گر رہا ہے۔ آج یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، 14 مہینے پہلے اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی۔ یعنی عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ان کا دور تھا 14 مہینے پہلے، تو اس وقت تو کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ یہ بات کریں، ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی۔ تو آج یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، جو نریندر مودی کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے۔ جوائنٹ سٹیٹمنٹ کبھی تیسرے ملک کی بات نہیں کرتے۔ انہوں نے نام لے کر کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے۔ یہ اتنا برا تمانچہ مارا ہے پاکستان کے اوپر انہوں نے، لیکن اب زیادہ خطرہ ہے۔ میں اپنی انٹیلیجنس سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیفنس، ٹیکنالوجی میں معاہدے کیے ہیں، اب یہی امبیلنس پیدا ہو گیا ہے۔